happening just with a few people here and there. You know what I mean? It's not, I realize it's not, obviously when I look outside, it's not like everyone I see is all, fighting to keep children under 5 alive in developing countries. Right. Y dice Tom que lo que más le ha sorprendido es que está descubriendo que estas modas, estas cosas que están ocurriendo, que a veces no nos damos cuenta que son los positivos, están ocurriendo porque poca gente, no se requiere de mucha gente, poca gente está haciendo que esto ocurra. A lo mejor no todo el mundo está luchando para disminuir la muerte de menores de 5 años, pero hay poca gente que lo está haciendo y esto es lo que está creando los cambios. And so I realized, with hitchhiking, just like with hitchhiking, most people just pass by me, they don't care. But the one person who does stop really makes a difference. And it's the same thing with these big positive trends. Most people are not actively doing these things, but one person can have such a big impact. Yeah. Y dice que igual que como cuando él pedía aventones, mucha gente lo ignoraba, mucha gente no paraba, pero la persona que se detenía creaba una gran diferencia en su vida. Y esta es la misma premisa que para otros movimientos. A lo mejor muchos no lo hacen, pero una persona que lo haga va a crear el cambio. And so with me now, following the research, I decided I had to be as kind of a person as I could, and also to share what I had been learning with others. Y a través de su investigación, Tom lo que decidió es, necesito no nada más seguir investigando y aprendiendo, sino ahora me toca compartir lo que he descubierto con otros. And so, I've personally done a lot of volunteering over the years. Right now, I'm a hospice volunteer. I play guitar for people in hospice. That's the main thing I do. I also do fundraisers for highly effective charities. But the thing I would highlight the most is that I'm trying to pass this kind of information on to other people. And I've studied. Well, let me stop there. Sorry, I was getting on. Okay, thank you. Wow. I'm so fascinated. Estoy tan fascinada because we need these messages more than ever right now. Necesitamos mensajes de estos más que nunca because it's so easy. Es tan fácil to have our reticular activation system, tener nuestro sistema de reticular de activación focusing what's not working, enfocados en lo que no funciona. And that habit have taken us into hopelessness, y eso nos puede llevar a perder la esperanza, no take action y no tomar acción. So a message like Tom today, un mensaje como el de Tom, is like, have hope. Things will work, and things are working if we continuously serve. Y un mensaje como el de Tom es de que las cosas sí están trabajando, no hay que desesperarnos, hay que continuar sirviendo. And he's sharing that currently, I'm going to do it in Spanish, y está compartiendo que actualmente él voluntaría en hospicios, les toca la guitarra a la gente que está en hospicios, se voluntaría para beneficencias que están muy bien diseñadas para crear donativos para causas que están bien categorizadas o que están bien llevadas, pero ahorita más que nunca lo que quiere es pasar este mensaje que la gente entienda de la bondad. All right. And wow. I know. I forgot I was going to go with that. What was the last thing I was saying? No, you were saying, you were sharing that you were in the hospice. I know what I was going to say. Okay, so no, I forgot again. These I think I was going to say that these trends just aren't guaranteed, Yes. But they're happening, and yes. So the trends don't show that this is just guaranteed, but they show that when people do positive things, they can really have a global historical impact. Ya, entonces dice que ahorita lo que él está descubriendo, después de que se hizo bolas con toda mi traducción de español, que es que estas modas, estas cosas que a veces no vemos, aunque sea muy pequeño, tienen la potencia de llegar globalmente y crear movimientos masivos que ayuden a la humanidad.
But the thing is, we do have to focus on that. We, like you said, we can't go into hopelessness. That's when things might start getting worse all of a sudden. That's what would give it that the biggest chance of happening. You have to know that when people do good things, it has impact. You need to focus on that. And there's so much proof of that out there, and you have to act with that. I love that. I love that you come from research and facts into something that is so intangible like kindness, right? So dice que lo más importante es sí enfocarnos en lo bueno que está ocurriendo, obviamente tener los hechos de lo que está pasando. Y recuerden que Tom tiene la investigación, la data que nos indica que hacer el bien, hay que enfocarnos en lo que se hace el bien y quien hace el bien, porque sí tiene un gran impacto. Hay que enfocarnos en el poder de eso. Yes, and people are very kind, like I think there's some negative trends that work against these positive trends, and it's basically anything that would make people feel hopeless or make people feel unkind. And one of them is definitely the news. I think the news, seeing bad things over and over again, is definitely one thing that can make people a little bit hopeless and not realize how kind we biologically are. Wow. Whew. Now I'm letting it sink in so I can translate it properly. Dice Tom que obviamente hay muchas, al mismo tiempo que hay movimientos para el bien, hay movimientos que están como que son opuestos a este bien y que a veces nos hacen entrar en desesperanza, y que es tan importante no entrar en la desesperanza y seguir enfocados, porque sí está la investigación, sí están los hechos afuera y sí hay que continuar haciendo el bien sin que nos distraigamos con aquello que aparenta ser malo. And the main thing I've turned to now is now that I've experienced kindness on both ends, a lot of different ways, and I've researched a lot. Sí, y ahora lo más importante para Tom ahorita para contribuirles con ustedes es, después de haber tanto investigado, dándose cuenta, descubrir la gente que es y la amabilidad del ser humano, is trying to teach others how to be kind from what I've learned. Él ahorita está muy enfocado en enseñarle a otros cómo ser amable de lo que él ha aprendido. And there are two schools of thought, or two communities that have given me a lot of information. One is called effective altruism, and the other is called Hero Roundtable. Y hay dice Tom que él ha sido partícipe de dos escuelas de pensamiento que le han ayudado mucho a definir cómo enseñar esto. Uno es altruismo efectivo y el otro es la mesa redonda del héroe, Heroes Round Table, mesa redonda del héroe. Yeah, and but those are two main sources of information for me. But a lot has just come from my own experiences as well. And I first started teaching this with middle schoolers as a middle school after program teacher. I got to figure out what middle school is in Latin America. Well, you could just say as a teacher for youth, I guess. Yeah. So, Tom ha sido maestro de gente, de los chicos que van en middle school. No me acuerdo, es maestro para la juventud y empezó a compartir esto. Ha estado enseñando cómo ser bondadoso y amable para chicos, para la juventud. And so I created an after-school program called Hero Club for youth. Y creó un programa de después de la escuela, de actividades después de escolares, que se llama el Club de los Héroes. And my big project now at the current moment is turning that into an online course that anyone can take around the world, kids or adults. Wow. Y ahorita lo que está trabajando Tom es un gran proyecto de convertir ese programa que él tiene para las escuelas, la mesa para héroes, para la juventud, en un programa en línea para que lo puedan tomar tanto niños, adolescentes y también adultos. We need that right now, Tom. Yeah. We need it. Lo necesitamos más que nunca. Yeah. And, no pressure, no presión. But I think there's a lot of ways to be a hero that people don't realize that are very simple. And I think there's also a lot of ways that people, well, you could try that first.
think there's a lot of ways for people to be heroes that they don't realize that are really simple. Oh, wow. Dice, me encanta esto, me encanta, I love this. Dice que algo que no se ha dado cuenta mucha gente es que hay muchas formas de ser un héroe, pero de manera simple y sencilla. But yet are super powerful. Y que son simples, pero son súper poderosas. Yeah. For just one example, donating money to charities that are super, super, super effective over ones that are okay. Yeah. Número uno es como donar dinero a caridades, a filantropías que son totalmente efectivas en vez de las que nada más donamos por donar y que no hacen nada. It's good to support charities that are so-so as well, but there's certain charities that you can donate to where literally $3,000 can save someone's life. Dice, está bien apoyar a todas las caridades y filantropías, pero hay algunas que donde donas, por ejemplo, $3,000, literalmente le puedes salvar la vida a una persona. And so, if you can manage to get together $3,000, you can literally save for yourself that you save someone's life. Wow. Y por ejemplo, si lograste conseguir o lograr que te donaran $3,000, puedes decir, ser un héroe y decir, le salvé la vida a una persona. Now that's just, some people might say, oh, that's a little too easy, but I look more at the actual impact than whether someone is just giving money or not. Y alguna gente dirá, ay, esto está muy fácil y de crear un impacto. Y hay otras formas también de crear impacto, aunque des dinero o no. But then, there's other ways besides that to be a hero as well. For example, getting involved in the community. Por ejemplo, hay otras formas de ser un héroe, como involucrarte en la comunidad. And in that aspect, I think a lot of people don't get involved because they just think it's going to be boring. Mucha gente no se involucra con la comunidad porque simplemente piensan que va a ser aburrido. But, as long as you take the time to think about what kinds of things you enjoy and you actually take a little bit of time before jumping into something to try to find a good match where what you're into matches what someone else needs, then it's actually like one of the most rewarding, beautiful experiences that you can possibly have. Beautiful. Y dice, y si tú te das la oportunidad, en vez de pensar que te vas a aburrir, si te involucras y encuentras algo que a ti te gusta, va a ser como una sinergia que se va a crear donde vas a sentir que apoyar a la comunidad es algo de lo más que te va a dar muchísimos beneficios y grandes resultados. And I can speak for myself that I volunteered a few different main ways over the last 10 years or so, with homeless shelters, with mentoring kids, and now with playing music for hospice patients. Por ejemplo, Tom puede decir que él se ha voluntariado, él se ha convertido en voluntario en contribuir a la comunidad, enseñándole a niños, tocándole la guitarra a la gente del hospicio, o a veces siendo voluntario en lugares de la gente que no tiene casa. And I may not always feel like doing those things, but then once I'm there in the moment and afterwards, I just have such a peaceful feeling in myself that I'm doing something that's meaningful, and it's the most important thing, I think, that anyone could experience. Y dice que a lo mejor en el momento él no está sintiendo ese beneficio para él porque está tan metido en la contribución, pero cuando termina siente una energía de tanta paz, siente una energía de que hice un cambio para alguien y pude contribuir a la humanidad, y él cree que esto es algo de lo más importante. Absolutely. So anyway, these activities, I just think, have a lot more power than people realize, especially when a lot of people are doing them at the same time. But even if it's just one person doing it for one person, I think it's just so powerful. Y dice que este tipo de contribución tiene sí contribuyen mucho, y a lo mejor, aunque sea nada más para una persona, recuerden que esto tiene muchísimo poder. And so with this course I'm working on, and on my website there's a lot of videos. I'm a video maker as well.
Go Greater Good themed videos and projects. And the theme of all these is, like I've been saying, just to not get too far into the negative, to always look beyond, to